बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ये प्रोग्राम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की सच्ची कहानियों का हम कुरान पाक और हदीस नबवी की रोशनी में बयान कर रहे हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज किस्त नंबर 20 में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबे को बयान कर रहे हैं। और ये इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कल इंशाअल्लाह ताला किस्त नंबर 21 में, अगली किस्त में बयान किया जाएगा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 124 में, जिसका तर्जुमा है, और जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहिम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। अल्लाह ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा वादा जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अहकाम की तामील करते हुए बड़े बड़े काम अंजाम दिए तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नौ इंसान का पेशवा बना दिया ताकि वो आपके नक्शे कदम पर चले और आपकी सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करे। आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि क़यादत का ये मनसब इनकी आल में बाकी रहे। आपकी दरख्वास्त कबूल होगी और इमामत आपको देने के साथ ये वादा कर दिया गया कि आपकी नस्ल के जालिम लोग इस वादे से मुस्तरसना है, बल्कि ये मनसब सिर्फ इन अफराद को हासिल होगा जो आलम बअमल होंगे। जैसे अरशाद बारी ताला है सूरह अल कबूत में, जिसका तर्जुमा है, और हमने इनको इसहाक और यकूब बख्शे और इनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी और इनको दुनिया में भी इनका सिला दिया और आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। मजीद फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अन्नाम की 84 और 87 आयत नंबर में, जिसका तर्जुमा है, और हमने इनको इसहाक और यकूब बख्शे और सबको हिदायत दी और पहले नूह को भी हिदायत दी थी और इनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जकरिया और यह्या और ईसा और इलियास को भी, ये सब नेकोकार थे। और इस्माइल और सई और यूनस और लूत को भी, और उन सब को जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी है। और इनके बाप दादा औलाद और भाइयों में से बाज को भी उनको बरगजीदा भी कर दिया और सीधा रास्ता भी दिखाया था। आपकी औलाद से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल है। लूत अलैहिस्सलाम अगरचे आपके भतीजे हैं, लेकिन इन्हें आपकी औलाद में शामिल कर लिया गया। आयत मुबारक में लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र होने की वजह से बाज उलमा कराम ये बयान करते हैं कि मन्ने जुर्रियाती, आपकी औलाद से मुराद नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। ताहम अक्सर उलमा ने पहला कौल अख्तियार किया है। अल्लाह ताला मजीद फरमाता है सूरह अल हदीद में, जिसका तर्जुमा है, और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा। जिस नबी पर भी कोई किताब नाज़िल हुई वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से थे। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है और आपकी अजमत का इजहार है, जिसका मुकाबला कोई और शख्सियत नहीं कर सकती। इसकी तफसीर यह है कि अल्लाह ताला ने आपको दो अजीम बेटे अता फरमाए, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसकी औलाद के कबाइल को इसलिए बनी इसराइल कहा जाता है। इनमें से जो अंबिया अलैहिस्सलाम महबूस हुए इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। इनकी तादाद सही तादाद सिर्फ इसको मालूम है जिसने इन्हें नबुव्वत और रसालत का मनसब देकर महबूस फरमाया। बनी इसराइल के अंबिया का ये सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। आपकी औलाद में से सिर्फ खातमुन नबीयीन, सय्यदुल अंबिया और मुरसलीन, दुनिया आखिरत में इंसानियत के लिए बायस फख्र हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब बिन हाशिम कुरैशी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाए।
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، درود اور صلوات و سلام ہوں آپ کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایسے مقام پر فیض ہوں گا کہ تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مدح ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا اور آخرت میں سب سے عظیم شخصیت آپ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو تکلیف دینے والے اشیاء سے پناہ کی مدرجہ ذیل دعا سکھاتے تھے اور فرماتے تھے، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دعا کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، میں پناہ ماں حاصل کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بری نقصان دینے والی نظر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ قدرت ارشاد باری تعالیٰ ہے البقرہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف میل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کو ایک ایک کر کے ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے لیں۔ اس بارے میں علماء کرام کا مختلف اقوال ہے، وہ کہتے کون کون سے پرندے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے گوشت اور پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو خوب ملا لیں، پھر اس ملے جلے گوشت کے حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیں، پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعصاب ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس سے جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ بلانے پر وہ پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ اڑ کر آنے کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے مشاہدہ فرما سکیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے کو حکم دیا گیا تھا کہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھے، چنانچہ ہر پرندہ اپنے سر کی طرف آتا تھا اور اس جسم سے اس طرح جڑ جاتا تھا جیسے پہلے تھا۔ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اسی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ انہیں علم الیقین سے بلند تر درجہ یعنی عین الیقین حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر انہیں مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے آگے بیان کریں گے اگلی قسط میں، اس کا حصہ 2 میں۔ اللہ حافظ۔